नमस्कार मु मनोज गोटे नुआ ब्लॉग को मोर फ्रेश गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत करुँच। आज आम जाऊँ एक्चुअली पुरी रे गोटे फेस्टिवल पड़ी बीच फेस्टिवल से आउे किए ना विशाल मिश्र आम बॉलीवुड सिंगर गोटे आम दीज प्लस आउ 3 जन भी आउंट कौन कह विशाल मिश्र आज आऊँ देखा कौन देखा बहुत एक्साइटेड मत कल आसला जावाई कि इच्छा कर पर जो जाना चाहिए कि विशाल मिश्र आसुच्छी बहुत एक्साइटेड अच्छी देखा देखा जाऊँ आम पाखे पास अच्छी तो आज पूरा एंजॉय हम ब्लॉग टाक लास्ट जाए देख भाई पूरा देखिपार तो मैंने अलग प्रकार भाई पूरी आज मस्त लगे। आज आम बुलाबुली करूँ कैमेराटा बोधे दुसुरिया सब जना पड़े बाली बसी कैमेरा आ पूर्व गला बेलू आपको देखी आम आज एंट्री होगा ये जगह विशाल भाई आम गीत सिर्फ आप लोगों के लिए नीचे आए सब मिलके गाएंगे मैं चाहूं तुझको मेरी जावे पनाह फिदा मेरी जावे हाथ बंद कर ले बहुत सारा काम पेंडिंग अच्छी तो काम हम गले कौन कह क्राउड मैंने अलग प्रकार क्राउड जगह पछपटे मैंने अलग प्रकार क्राउड शांततार मैंने रिव्यूटा सरीगला जेहेतु आम सरीनी मैंने आम देखा सरीगला आम पलि जाऊँ भाई पुअनी मैंने विशाल मिश्रा जो गाँची बॉलीवुड सिंगर मैंने ता गीत कौन रियल मैंने शुणव जमी लाइव आ रियल सब मैंने सेम तुम कौन कह सेम ना सेम पूरा मैंने एक्जाक्ट सेम गीत बोलू भाई किसी कहीहबनी मैंने जो भाई बोलूँ मैंने जेहेतु आम पलैलु बर्तमान आमर यहाँ गोटे मामानी मामानी अच्छी जगह बिरीयानी भल खाया मिले सब किसी खाया मिले आमको ये जगह खाया भल लगे तो आम ये खाई सारी रूम को दिया भाई कौन कह से कनसर्ट मैंने मत लगुच एमती फिल हो आसिया तो इच्छा होता सत कथा केवल बाध्यबाधक आई मोर टोटाल इच्छा नाला आसिया जुगुर आई कम बहुत सारा पेंडिंग अच्छी डाटा बाटा किसी मुझे देनी सी भी देना कम गुड़ा पेंडिंग जेहतु सी मत बाध्य कले फोन बारंबार कले आ देखी है से पलैली तो देखिए कौन खाई कथा हम जन जाइलु आती जन आमर से कनसर्ट देखुले समस्त अलग अलग खाई जाते ये 2 जन अलग थे मु अलग थी सी अलग थे से वीआईपी डायमंड पार्टी ना आम भाई छोट लोग गोल्ड ये 5 लोग तो कौन कहे साई सर तुम कौन रिव्यूटा देल बहुत भल गाइले विशाल बहुत भल बहुत भल तुमर कौन कहमी कौन गीत लगे तुमको हाड़ नुह नर्माल कह पानी मिसई कह कौन कह शीत दिन जेहेतु शीत दिन गोटे पानी कम गरम पानी मिसाओ नख उषुम पानी मिसई
ଗୀତରେ ଆମର ଆତ୍ମବିଭରିତ ହେଇଗଲୁ ସେ ଭଗବାନ ଏ ତମେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ କହିଲେ ସବୁ ଭଲରେ କହିବେ ଭଲରେ ଭଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟିକ ବେଶୀ ବାହାରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବେଶୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋର ଭଲ ନମ୍ବର ହଉଥିଲା ହଁ ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତମକୁ ଜଣେଇବି। ଆମର ମାମାନିର ଫେମସ୍ ବିରିୟାନୀ ପଳେଇ ଆଇଲା 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀଟା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାର ବିରିୟାନୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏମିତି କିଛି କହିପାରିବେନି ଖାଇଲେ ହିଁ କହିବେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲିଆ ଦେଖାଯିବନି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବନି କିଛି ବି ଦେଖାଯିବନି ବିରିୟାନୀ କଲର୍ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଦାନା ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଜାଣିପାରୁଥିବ ବିରିୟାନୀର କ୍ୱାଲିଟିଟା କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଦେଖି ଚାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜୀବନ ଲଗେଇକି କ'ଣ କହିବ ମାମାନି ବିରିୟାନୀ ଉପରେ କ'ଣ କହନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ପୁରୀ ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ନା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ମୋର ତ ବେଷ୍ଟ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଯେବେ ବି ଯୋଉଠି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ତା ଭଳିଆ ଖାଇବି ମାମାନି ଅଲୱେଜ୍ ମାମାନି ଓକେ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ସରିଲା ସବୁ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଛଆଡ଼େ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ବି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଲୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ପୁରା ଚାଲିଛି ଗଛରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗି ପୁରା ଫୁଲ୍ କେରକେରା ପୁରୀ ଯିଏ ଜଣେ ଆସିବ ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ ନାଇଁ କି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଜାକ ଜମକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଆଉ କହିହେବନି ସେ ଭିତରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ତମେ ତମେ ଭାବିକି ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହ କହୁନ କ'ଣ ଗୋଟେ ତମେ କ'ଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଆସିବାକୁ କ'ଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଏ ଖାଲି ଜାକି ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଯାହା କହିବି ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଦେଖିବ ନହେଲେ ଦେଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସେୟାର କର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।